Joran Kopana nangin bagi nasi tongza kapang ni joto takok tai bukuk chol pujan kha kamya khara tini Joran Kopana tini 15 তারিখ এপ্রিল 2024 সাল মারি তিনি কতর কক মানে বিশ কপুলিয়া কক্ষতা ক্লাইও ভারত হাকতরনি হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাই তাংচুরু মন্ত্রী অমিত শাহ তিনি ত্রিপুরা হাসতে লোকসভানি দুইটা আসক থাই পূর্ব ত্রিপুরা তাই পশ্চিম ত্রিপুরানি লোকসভা চংমারিও আওয়াইনেন বাগै ফাইসফैका কমারগাতো তাই লোক চংবারিনি বার হাকতনি লোকসভানি যে চংবারনি জরা आंमानि बागैनो राजनीति बदलनि बिसिङाव बेलायखेना फानखायनि कक आवालि दंमोन जराव त्रिपुरा हास्टेनि कायनि जागावनो त्रिपुरा हास्टेनि कायनि जागावनो ओ जे कक आवाइमुं उइ दङ बसकन 19 तारिख एप्रिल सालथां त्रिपुरानि लोकसभा चंबारि ताई 26 तारिख एप्रिल पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसक थायो भोट ओंनाय गाय भोट रानि केंद्र रेकर्ड भोट बाय कप्लायमोन बागै बीजेपी नि जे कथालाय बदल लगनि सावबतां माहानि ताव जयावनि ओइ दङ आबाहकेनो बसकाङो लोकसभा केंद्रनि तिफां रक बाहायनो 2019 कप्लाय माहायनो 2024 चारसन सलायबो गोबां सिटिनाय कप्लायनानै जदियो 2019 बिसिव 303 आमहाय सीट दगनि बिसिङनो कप्लायनि दंमोन तागलाय 400 पार खायनि बागैने ककटिलाय दंलायो गाय खाबर दाथे बखकचों जे केंद्रनि बातायने रगनो तिनि केनकनि कुमारघाटनि पीडब्ल्यूडी हाबानक बसकाङो संजाका तिनि कतर प्रथमं पांडा आरो बीजेपी आईपीएफ तिनि कथालायजाक ताय तिप्रा मथा रगबो कथालायजाक दङो तिप्रा मथानो लगियो तिनो केबेंनि बदल मेसेना बागैनि बीजेपी रो अंखलायजाक हासेन कायनि लोकसभा आनसुक थायनि चंबारि किटिंलायनि त्रिपुरा चेनि दंखा केंद्रनि नेता रक भाई हैने ककटिले मुं सावबतां तांसालो बाहाय लोकसभा भोटनि प्रचार खायनि बागैनि कगलाम पान्डा संसा फाइका केंद्रनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसक थायो बरनि बातायनि बागै कृति देबर मन्नो खाफुरिनो उनकोटी जिल्लानि कुमारघाटनि पीडब्ल्यूडी हाबानक बसकाङो कुथुमुं पान्डा संजाका बीजेपी नि पाबिया छरा मंडल कमिटी ताई बरनि बदल आईपीएफ टी ताई तिप्रा मथा इनके अजे तीनटा बदलनि बिसिंति कथुमलायजाक पांडव तिनि फाइजाक जत आदर रक उत्तर त्रिपुरा उनकोटी ताई धलायनि पांडव फांगमानजाखा भोटार रक इनके सालनि कगलाम पांडव कगनाना थाङै त्रिपुरानि तिति तमो एडीसी आमचाय ताई जत एसटी भोटार गोबां हनै बो खामानि खुखेंका अमित शाह ताई कगलाम पांडानि बिसिंतिनो त्रिपुरानि बुआग्रानो खुंनो गोबां को खलायनि बेलायखे बलायखा गाय स्टेज बासायनाय सीपीएम कांग्रेस नो बेलायखेनो टारगेट खलायनि ककसाका बो ककसिजाका त्रिपुराव लाय थांजाक जराव सीपीएम नि मल त्रिपुरा सारनि बिसिंति त्रिपुरा साव आनसा खलायनि बागै कक सामां 20 ता सीट न तिने बरक भोट नानाव जमनि कम्युनिस्ट पार्टी ताकबो राजनीति बाय मानजागैनाय हामक्रायनो क सेप्लाय दंमनि बरआफोर जनजाति रगनो बसाय खानका त्रिपुरा रगनि आमचायनि हामक्रायनि बागै 24000 कोटी टाका आगि सेंसनंगो ताबो मोदी सरकार फायमानि यागलो आबनो बारबै 1,25,000 कोटी टाका रां ताबो जागै दङ याक्सि हापांबाय कांग्रेसनि जे बखाक बकक सायखा त्रिपुरा मथाबाय भारत सरकारनि जे त्रिपाक्षिक जे चुक्तिमनि आरो हास्टेनि त्रिपुरा सालुक्रनि हामक्रायनि बाबाय बेलायखेनो नुहुर जाखा आमनो तिनो केबेंनाय रक कक हामिया खुकसित्रा आबायके आवायनि बागै चेष्टा खाय दङ हायनि कक सिलसाका अमित शाह बसाका केंद्र हाय मोदी सरकार फायके त्रिपुरा सारनि बागै तेव हामक्रायनि मकल कलायबायनाय हायनि कगरखा ब ताई आरो बमानजाका सीपीएम नि मल त्रिपुराव कायसानो मात्र जातीय सड़क दङ आबो ताबो 9टा जातीय सड़क तांनि बागै सामुं यागना जाक आबो ताबो सामुं तांजागै दङ ओंखाय ताबो याक्सि बदल लगनो केबेंनि कक सिलसाथिनि बसाका त्रिपुराव क्षमताव दंफ्रो सीपीआईएम बा याक्सि बदल लग हासेनि सिक्लारनि यागो सिराय रमिरव ताबुन सरकार के आबरनो लैपटॉप याफारि रव मोबाइल याफारि रव आमबाय जरा कलमा 18 मिनिट नि कगलाम नारथिनो ब सरकारनि बसक फेरलाय आबरनो ति बाहायो ब साइखनारका
Parike tini joran kok pandawo Home Minister Amit Shah kok samane obono khana lagirana tam himba bono Bharat hakoto ni joto ni se mul main panda soi soi Tripura sarno nake bo tini khanano sing sasa phosa khlai ri mano ge bo jodi riangka ke bo montri bufro phanya batai nei meya nasing bai paigla agaknya Home Minister Amit Shah tin Tripura bhai je kok salangmani agreement ni ya gulo buagrani kobungbai bo sai khanarka Tripura sarni hampre ni kok omor puya na lena abni gulo sing bathong khai ni lena jotani kok एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाई और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया yang buagra jehetu Tripura mo thani tini manja kha kobar gata bo to bin bakhani kok sakano saka to angor salo sai pikha pharike najane mantri okla Dr. Manik Shah bahne tini Kumarghat ni pandao kok narna thanginai je Bharat hakotor no hamgrai khlainani je sakpa satka bikas mahai Tripura hasteni sakpa satka bikas nani baginai tabuk Amit Shah ba Modi sarkar no tai kibil tumna nango o tumna bagi jotono vote marnai poddobo baro tai Maharani Kirti Devi Devarman abo sin lai bumarek jak kaisa buagra no kuni borok bono kuno kham thina krei bono jotono vote dobai himni kok saka tai ambai baksano je Bharatiya Janata Party taisa Modi sarkar no sangse finani baginai je samung khaya nango abong ke ekmatra Kirti Singh Devarman vote doma bisi tini ang mannai akok rong sai khana ka bo parike mukhyamantri Dr. Manik Shah ni kok khanalayana tini joran kok pandao খুলুঙ্খা সবাইকে নমস্কার। আজকে আসন্ন 18তম যে লোকসভার নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের যশস্বী ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব। আমাদের মাঝে যিনি একটু আগে ওনার ভাষণ আপনাদের সামনে রেখেছেন ত্রিপুরা মাতার ফাউন্ডার আমাদের, তাছাড়া আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের এই ত্রিপুরা মাতার চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন, ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী এবং আমাদের নেতৃবৃন্দরা এবং আমার এই 59 কোটি এবং সমস্ত এখানে যারা ত্রিপুরাবাসীরা আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই দেখেছেন যে গত
28 মার্চে আমরা যখন এখানে নমিনেশন দাখিল করি, আমাদের কার্যকর্তা শুদ্ধ, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, তীব্রমতার কার্যকর্তা এবং আইপিএফটির কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ প্রায় 40,000 লোক আমরা সেই যখন আমরা এই নমিনেশন সাবমিট করি তখনই বোঝা গিয়েছিল যে 4ই জুন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না, রেজাল্ট কি আমরা সেদিনই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম বন্ধুগণ। শুধু তাই নয়, যখন 27 মার্চে আমরা পশ্চিম আসনে আমরা সেখানেও যখন নমিনেশন দাখিল করি, হাজারো হাজারো লোক, 35-40 হাজার লোক আমাদের সাথে সেদিনও নমিনেশন দাখিলের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। বোঝা যাচ্ছে, একটা বার টিপ দিলে বোঝা যায় কোন দিশায় যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আমাদের এবারের যে মোদিজির যে গ্যারান্টি, সেই গ্যারান্টিকে সামনে রেখে এবারের নির্বাচন খুব ইম্পর্টেন্ট নির্বাচন। আগামী 2047 সনে এই যে বিকশিত ভারত, তার যে সুফল তার পাওয়ার জন্য যে নির্বাচন, সেই নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে পার্লামেন্টের ইলেকশন পর্যন্ত খুব সিরিয়াসলি আমরা দেখি। আমরা চাই যে মোদিজি যেভাবে কাজ করছেন, মোদিজির হাত শক্তিশালী করার জন্য এবারের নির্বাচনে আমি নিশ্চিত যে আমরা তো জয়যুক্ত করব। অনেকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের চ্যালেঞ্জ কি? আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কত পার্সেন্টেজ আমরা মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহা সাইখানারকা যে भारत हादरनि जे कताल नासिमुं कतर नासिमुं आबसबुनान थाङै दङ बिजेपि हाबांनाय खोना यां कांग्रेसनि नेत्री प्रियंका गांधी बाहायनो आगरतलाव फाय दङ आरायता समायाव 2:50 मिनिट एयारपोर्ट बनो लामसगैनाय हिमबत खलायनाय सार्किट हाउसनि सिमी पलो टावारनि बसकाङाव तुबि फायजागनाय बनो गाय आवरनि सिमिना हिमबत खलायनाय राजबारिनि उत्तर गेट कर्नेल चौमुनि बिदुरगत चौमुनि अजयन्त प्रसाद ताई कामन चौमुनि ती सूर्य चौमुनि व लांजागनाय आबनि उलना सूर्य चौमुनि व कायसे कगनार जागनाय आर वन नि सिमिना पोस्ट ऑफिस चौमुनि पेराडाइज चौमुनि बतलाति फायर ब्रिगेड चौमुनि तै दुर्गा चौमुनि व थांनाय তিনি কংগ্রেস ভবন কক্সবাজার পান্ডা খাইনি কক সাইখানারকা কংগ্রেসনি নেতা তাই এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন বসাকা কচাম কংগ্রেস এবা কংগ্রেসনি কচাম কাসু পিজুস বিশ্বাসনি বসাজলা পজন বিশ্বাস কংগ্রেস জয়নিং খালাইকা দল বন খাবাই খুবাই লামসগো ব তাই বিনি আদং রগ্ন তিনে পরাকা বানায়া ফালিনে বন বদল লামসগিনা হারকা ব কংগ্রেস ফাইমানো তিনে সাইখানারকা বদলতে ব ফাংনাই তাই ইন্ডিয়া জোটনি বাতাইনি রনতে गोबांखा भोट निबागि बखायनो कबखा सुदीप राय बर्मन पजन বিশ্বাসनो बदल माने बेले खास सांजामनि कक साइखानारका बसकां सालो तृणमूल याकारिनाय कांग्रेस बरकमा फाइटं हनिब हजा खलाय साइखानारका सुदीप राय बर्मन तामनि हिनबा बिजुसकान्ति বিশ্বাস ताइ बिनि बसाजला पजन বিশ্বাস तृणमूल वाइसा कांग्रेस वाइसा ओइ तमनि किन्तु बीजेपी नि एकेसन तंगै तंगै बर किन्तु बीजेपी नि एकेसन तंगैनो ताबक सभा खानिर बागै हाय कांग्रेस फाइटिका बिजुसकान्ति বিশ্বাস बाहिनी कांग्रेस न ताव बिन बसाजला पजन বিশ্বাস बाहिनी सिक्ला रन तिनाय ताव खानि हाय कांग्रेस फाइमाय सुदीप राय बर्मन बलाइके हामजाका बकक साइखानारका जे बीजेपी न नरना सिनांनाय बीजेपी न नरनानि बागैने जे फाननांगो आबसों आजिनाय थांथानि व पजन বিশ্বাস ताव जे लगियमान माने अब बलाइके प्लस पॉइंट ताइ बिन याक्तिनि गोबां मा सिक्ला फाइनाय तिब्रा सालुकरगो फाइनाय तामनि हिनबा लुकुरग नायजन इंको दुनिया अ हासागो बार थाखतर टंग टंगनि हाकचांगमा टंग थंगमा हामजागमा ताइ बलाइमा बाय बरम बाय मानामजोंगो आबो बीजेपी सरकार रिमाया एकमात्र ताबो कांग्रेस बदल सिबिनो रिमाननाय फारिगे खानाबाय सुदीप राय बर्मननि अक प्रदेश युव कांग्रेस कमिटी सभापति পজন বিশ্বাস আইনজীবী একটা সময় ওরা অভিমান করে কংগ্রেস ত্যাগ করে উনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। যদিও ওনার ভাবে সমস্ত কিছু কংগ্রেসের ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের সাথে জড়িত ছিল। আমরা মনে করি পজন বিশ্বাসের কংগ্রেস দলে ফিরে আসা আগামী দিন শুধু ভালো নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিতই হবে না,
ছাত্র যুবকদের মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারত। কর্মঠ যুবনেতা আমাদের মধ্যে ফিরে আসছেন, এতে আমরা সকলে খুশি। আজকে আমরা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আবার পুনরায় শ্রীযুক্ত সুজন বিশ্বাসকে কংগ্রেস পরিবারের মধ্যে আমরা সামিল করতে যাচ্ছি। একটা আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় দেখাচ্ছে এবং উনি যোগদান করার পর এক দুদিনের মধ্যে যারা ওনার সঙ্গে দল ত্যাগ করেছে, যারা বড় বা অধিকাংশ, তারাও এক দুদিনের মধ্যেই আমাদের দলে আনুষ্ঠানিকভাবে ওনার যোগদান করবে। তো আমরা এখন এখানে যারাই আছি আমরা সবাই মিলে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা শ্রীযুক্ত সুজন বিশ্বাসকে yang tini sarigo Sipajola hangkorni Komlasagar Bidansabha Kendra Bising Khopjagnai Modopur Bazar Bahina Chongbarani Kokpida ni Bagini Kok Nargai Kha Lok Sabha Salthang Tripura Lok Sabha ni Kendra ni BJP ni Batai Biplop Kumar Dev Tai Komron Bising Manjakha Amchai ni MLA Antra Dev Sarkar Dev Sipajola Jala ni Porishod ni Sabhapati Supriya Das Dotto Akosok Rao yang Ambasa Bahina Hasani Kaini Lok Sabha Chongbarani Postal Ballot Exchange Khlaijaka Ambasa पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूर्व त्रिपुरा लोकसभा नि रिटार्निंग ऑफिसर साजवाहिद साइखनारका बसकांगनि 16 तारिख सालताय आबुनि उलनि जे साल पूर्व त्रिपुरा आजब थानि ज तो एआरओ ऑफिस पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा केंद्र नि बागिनाय पोस्टल बैलेट तो बोर्ड नाहारजागनाय आबुनि बागि बोर्ड नाय रग बै तंगो 22-23 एप्रिल पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आमचाइनि बागिनाय যত নন পোস্টাল ব্যালট ভোট না হারজাগনাই যতন ভোট রান বাগিনাই কব খাব ইনকাই তিনি লোকসভানি কগ্ন ককপিরমানি কগ্ন সানান থাকা আঙ্কাই ত্রিপুরা মথারক বাহিনী পূর্ব ত্রিপুরাও ভোট দিহিনাই ককপিনেন বাগিনাই চের অম্পি আমজে বাহিনী বিজেপি আইপিএফ নি কথালাই জাকাইসা কগলাম পান্ডা সংজামানি মাংফ্রি কাছে ফাইকা रिके बीजेपी नि बाताइनाय महारानी कृति देवी देबरमन वोटना सानिनो तिरि त्रिपुरा मथाराव रैली खालायका बीजेपी रो कथालायनाय अम्पि आमचायो फरिके नायना आबनि मांफ्रि बाहानो किसा देबसान जावाते दै भांबाय khoi tai mani ya kulo tu hai le hai CPM Dongso CPM Dongso CPM Dongso CPM Dongso Final Swasa Mara Kitiri Bambut Komoy Pilot Final Swasa Zatima Samakame Mara Kitiri Bambut Komoy Pilot Kaisa Sang Himboto Panda Rally Khalikha Baska Asana Loksawa Nirbachon Teiwe सिनेमा रानी की तेबन बहुत कमाई पारि बने वइ दिन रे लेखा लेखा सिनेमा बहुत जगह रे लेखा जतो ओपी हाथी बिसिङो सिङ रे लेखा लेखा या सिने बाजा दुई चकर लाइका ते सेने के थांगा पिडाब्ल्यू ऑफिस थांगा मागि सिन दिन रे लेखा सिने आइम मारनि की तेबन बहुत कमाई पारि बने गता कैसे सुमुं आसाय दङ ताबुक जे बुइ बुट बयकट खाइ दङ हनै तो खनाय दङ ने अबरला बुसु खबो ना अब जारा बुसिया सुसिया एक दुइजन सानानि किन्तु साबफानो जारा सीपीएम नि जे बाहान गुतियो हाजा आबर सानानि किन्तु बर संख्यार खाने कोनो कगिया सिनि कप्लाय नि बिसिन चिंते माजिं का पाइरवन रेली मासमानि सानानि अब कुनो Ngai khabon dada bokok chong abagya kokpirma haino tini 5 number constituency Khairpur amchaya bahaino MDC Goddess Development ti phangbai koso bike rally tai boroni kolong prothom panda sonjakha Biplop Kumar Devno bodrani sanai tiprasa kami amcharo bahini Biplop Kumar Devno bod marnai je borok posim tripan bising khobjanai tamnima Biplop Kumar Devno tabo boagra bai sairo hoja kaisa adong je yaktinai chini ko mahamkai bannai aboi bonon bodran bai koilekha joja panda khaiman bising tei khanai bai tina mangpli nai mana singlainai aboni aglono sini panda sungcengai cemati ki thanglainyai tini no mochungya marnai Maharashtra no kisana bisas khlaijankai poddo bubara Maharashtra nindite sobbot marnai mone bangne takok tai bukhokchang
जों त्रिपुरा मथा खालाय दंमाने त्रिपुरा मथानि खरकसानि लिडार महाराष्ट्र प्रमोद किशोरनि नेतृत्वे समस्त त्रिपुरा सानम थांनानै बागै जों जे सामुं खालाय दंमाने महाराष्ट्रनि निर्देशनि जों अमान्य खालाया जे जायगायाव जों आं केन्द्र हेड अरनि जों एडिसि आं बासो जे बुट माने खोप्लाय माने अ बुट आईपीएफ बीजेपी जोट दङ जे बुट माने अ बुट समस्त बुट मिलयै थांजा खालायै जों बिप्लब देव जिन बुट मारनाय बुट दुबाय खोप्लाय जुदि खालाय मानिया हकाय निनि आनि महाराष्ट्रनि जिनि सम्मान हानिनाय কোনো মান সম্মান দংলা চিনি তামনি বাগৈ নগর আগিনে চিনি প্রত্যেকটা এরিয়া বছর চিনি বুট দং যে জায়গা চিনি এডিসি এরিয়া দংনা হিংগাবো চিনি त्रिपुरा मथानि दाय जों बीजेपी नो बुट दुनानै যারা জেনারেল এরিয়া দংনা হিংগাय চিনি অরনে এমএলए दङ भारतनि समस्त दाय बर आरने बुट आदाय खायनि बनि बागने ताखौताय बुजं सिनि मोखां ना जोंनाय सम्मान मानारनाय बीजेपी ना जों बुट दुनानै बागै नगर थाङै माबुजो yang puya boisak norogine কমলনগর বাজারে অলাইমা রজাক সিটি ফ্যামিলি হাই সংহতি মিলন মেলা সজাকা বেলাইকে বড় ক্যাশেপ তাইনি আইথু মানজামানি বিসিংতৈ বক্সনগর আদি ব্লকনি বিসিং খবজানি কমলনগর বাজারে অলাইমা রজাক পান্ডাওয়া বৈশাখী মেলা 60-70 বছর রমণী রমণী হাইও তাকলাই বাহিনী কমলনগর বাতাদোলা আনন্দপুর বিজয়নগর মুঙ্গনা সামুং তাংনাইতে সর্দার শঙ্কর নন্দিস কুমার দেববর্মা আজি সর্দার বরনি ইয়াকিনি অফ পান্ডা সংজাকা yang uttor kolomsura kesri songo basanti di puja bahanyo ri bagmuni pandar songjaka kereng pandar bisiti farinai le tini o mangpuli bogisa আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে আমরা জেনেছি তার মেলার হয়তো সময়টা আমার জানা নেই কিন্তু পূর্বপুরুষ আমার বাবা আমার দাদা থেকে আমরা যতটুকু জেনেছি এটা বংশ পরম্পরায় একটা ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা এখানে জাতি জনজাতি হিন্দু মুসলমান সবার একটা মিলন ক্ষেত্র এই কমলনগর বাজারে ওনাদের হাত ধরে এখন আমরা পরিচালনা করছি তখনকার আমাদের বাবা এখন আমরা পরিচালনা করছি আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা আসবে তারাও আশা রাখি মেলাকে আমাদের জাতি জনজাতির যে একটা ঐতিহ্য এই ঐতিহ্যটাকে মানে যাতে ধরে রাখে তার জন্য আমরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যাব এতটুকুই জানি এবং এটার একটা স্থানকালটা বলতে পারবো না তবে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে এই মেলাটা চলে আসছে এখানে আমি এই মেলার সম্পর্কে যে পয়লা বৈশাখের যে মেলা এটা আমি শুনেছি দীর্ঘদিন যাবত এখানে পাহাড়ি বাঙালি বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই সম্মিলিতভাবে এই মেলা প্রতি বছরে নেয় এবারও চলছে যতটুকু জানি কমলনগর বাজারটা আগে ছিল না সেখানে শঙ্করনন্দী আজি সর্দার এবং तीन बामोतिया विधानसभा केन्द्र आमचाया बाहायनो गोजाम एमएलए कृष्णधन दास तिनी नक नक थांनाय पश्चिम त्रिपुरानि बाताय बिप्लब कुमार देबनो बदनानि सारनाय केरें पान्डावा कगलाब साइका ताय खरांथि साइने पाराव बेरायलेखा बरनि बिसिंतै जे त्रिपुरा सा ककबरा ककबाय फोरमानि त्रिपुरा सा बारि उनुजाखा जों त्रिपुरा सा गाबोन परे थानसा न्या गाकाय बा बुबाग्रानि जे ताबो ककबरा कक त्रिपुरा सा हिरग दखना सिरने नंबाखा आबनो त्रिपुरा मथासे मानि गुन बसखं बुट पाइथं पाइथं किन्तु बरजा मथा संसावै लुकरनो त्रिपुरा सा हनरै मानखा त्रिपुरा सा जोजा कक थेरक सारि मानखा आबनो मुला जागना फरके नालियाना तिनि पान्डाव जे तीन बावतिया बीजेपी नो खाफुरै नक नक थांनाय मनि कक मानतै थुइ थुजा पान्डा मोदी विप्लव बुबाग्रा मोदी विप्लव बुबाग्रा मोदी विप्लव बुबाग्रा भारत माता की जय श्री राम जय जय श्री राम।
हिमाचल प्रदेशनि सिनि बिसि सबसमानि साल पालाइजाखा तिनि त्रिपुरा राजभवनो मानजाखा हास्तेपा इन्डास्ट्रियेल रेड्डी नालो बरकारि बय हिमाचल प्रदेशनि कयेकजन कुचुक बेरामनि हाबा फांथाय आगरतलायावनो साबुं दानखांनाय जदा बान्दानि आदं रक इंका आमनो कारिबा हायनो नुकजाखा तिनि कांग्रेस भवन तो जॉइनिंग तंगो इंका बासंती पूजा खालायजाखा तिनि बाक्सा तिपासार फायनो इंका बासंती पूजा खालायो आबहावायाव कक्टमा तंगो इंका तिनि जदा तांबता बिसि तिनि दुर्गा चमनि बहाय बानिया खायनो बय कामिया बारका जिबो मजुमदार बीजेपी हाबानो बोसोरखौ डॉक्टर बी आर आम्बेडकरनि बहाय आसेमानि साल पालाइजाखा तिनि 144 आसेमानि साल अबनति बहाय संजाखा करन पांडा नांमासि बरमनि बिसिति फादिके सुदीबाय बर्मन बहाय पालाइखा आमनो कारिबा आशीष कुमार साहा ताई राजीव भट्टाचार्य बीजेपी আমাকে যত পার্টির থাকতেই সংবিধান সামনায় তাই তফসিল জাতি সমন্বয় সমিতিनि হাসে তারফাंग बहायनो अ साल पालाइखा फारि बी आर आम्बेडकरनि आसेमानि साल नरगिनाय संजाक पांगानि मांफ्लि नर फुनुगानो तिनि कांग्रेस पालाइखा सीपीएम पालाइखा बीजेपी पालाइखा ताई हापांनि बाखतिबो पालाइजागो अ साल बेलाखे नांकमानि ताई अ साल चिनि कक्तिपा ग्रुपन फाइसुपाइखा जे लोकर अमाहाय जेपानो सामुंक्रा खालायदि किन्तु साकनि मानथाय तैनाय जबा खालायनानै आम बोसोरन नांगौ आबन बागै मानथाय सोरखारकेरा माननाय आगै हास्तेफा इन्डास्ट्रियेल रेड्डी नालो बहायनो दफानि हामग्रायनि बागै दाउ मानजागि तंमानि बाय लोकराव खाव पेक्से खाकजों माले मानखानानै खाख्लायो नायनि तिनि हास्तेफा इन्डास्ट्रियेल रेड्डी नालो जे तिनि सालनो चेंगि रेमनि आगलो कगनार थिनिओ टाउननि साइकेलका बलुकरनो हामजनानै खाथंनानै खाकचंनानै ताई बरम ब्लायनि कक साका बहायनो फान बक्सिंका हायनिनो तिनि पान्डाव इन्डास्ट्रियेल रेड्डी नालो बेलायखेनो कगनारनै अखरा हेका कगनारनै काहाम नै मानजागि तिनि कगनारगि तंगो अबहायनो मन्टां आमचे थाङ ना तिनि राज्यपालनि गव लं राज्यपालनि राजभवनो पालाइजाखा डॉक्टर बी आर आम्बेडकरनि आसेमा साल breathtaking natural beauty with the snow-capped mountains, lush valleys, sparkling rivers, and dense forests that attract tourists from all over the world. We know that previously most of the films used to shootings take place in Simla. Without Simla, there was no films generally in those days. The state is home to several popular hill stations like Simla, Manali, Dharmashala and Dalhouse, which offer stunning landscape, pleasant weather and numerous adventure sports opportunities. Just like our brigadier already told regarding sports events and everything. Himachal Pradesh is also known for its rich biodiversity with several national parks and wildlife sanctuaries that are home to rare and endangered species like snow leopards, Himalayan musk deer and western tragopan. Himachal Pradesh has a diverse cultural heritage with each region having its unique customs, traditions and festivals. The people of Himachal Pradesh are known for their warm hospitality. Gaino rukra khabal dada bukuk song je tini salsani jorani kok pandani kok tuma angdolo kasing kok saunai hanyo hai je chachu bazar ni ko student ko orphan dogno tonjak mani jagawo kaisa nurse nango JNM khlaijak NM khlaijak amdo kari kaisa yoga master nango गाबन परे कोकमेन काइसे नांगो तीनटा पोस्ट चाकरि दङ कक साउदी 9366372164 और नम्बर करगमानि बिसिंथै खाबल दादा बखुसं जोंतिनि जरनको पानाते गोबां कक सालिया खना तै कुबनि कक मतो फाइनि कक कसारानो तै प्रियंका गांधी त्रिपुरा फाइमानि मांफले फुनगान तै कक कसारानो बासिबनो जतना हामबाय।